नमस्कार दर्शक बंधु मु मिलू स्वागत करुच्ची आपण टेक टिप्स ओडियार आउ गोटे नुआ भिडियो को। तो आज भिडियो रे आमे कथा हेबा सुभद्रा योजना विषय रे। तो दर्शक बंधु वर्तमान ओडिशार लक्ष लक्ष महिला এই योजनार लाभ पाउछंती आपण माने जानिथिबे, किंतु एबे भी अनेक महिलांकर गोटिए प्रश्न रहिছে जे मो अकाउंट को टंका काहेकि आसु नाही, आवेदन करूची किंतु टंका काहेकि मिलुनी, मो पड़ोसींकर टंका आसीगला हेले मोर काहेकि आसी नाही। तो एमितिका बहुत प्रश्न सेमानक मनरे उंकी मारुची। जदि आपणक मनरे मध्ये एहिपरि प्रश्न अछि तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आ आपण मानकु अनुरोध करूछु जदि आपण माने हम चैनल रे नुआ अछंती तो प्लीज चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, भिडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन टी को ऑन करिया पई बिल्कुल भी भूलंतु नाही, कारण हम एमितिका गुरुत्वपूर्ण भिडियो आपण मानक पई सब दिन नेकी आसे। तो चलंतु आज आमे कथा हेबा पांचटी कोन कारण रहिछि जहा पई आपणकर सुभद्रा योजना पैसा अटकी रहिछि बा आसीबारे विलंब हेउछि। तो दर्शक बंधु प्रथम कारण हेउछि बैंक अकाउंट रे त्रुटि। बंधुगण सबुठारु बड़ कारण हेउछि बैंक अकाउंट संबंधी त्रुटि। अनेक समय रे आवेदन करबा बेले भूल अकाउंट नंबर दे दिया जाए। आमे जल्दबाजी रे भूल अकाउंट नंबर टी दे दिथाउ किंबा गोटे गोटे नंबर आमर मिस्टेक हो जाए। तो केबे केबे कोन हुए ना आईएफसी कोड भी मध्य भूल हो जाए। तो आईएफसी कोड भी टिक लंबा कोड रुहे सेति का भी सी गोटे गोटे मिस्टेक हो जाए। आउ केतेक क्षेत्र रे अकाउंट बहुत दिन धरी व्यवहार होई नथिबारु इनएक्टिव थाए बा हम अकाउंट को कोनोसी पैसा ट्रांजैक्शन हुए नि, सेति हम अकाउंट बंद होई पड़ी थाए बा तार केवाईसी करा ही न थाए। तो ए परिस्थिति रे सरकारंकर टंका पठाइले मध्य से टंका सफल भाव में जमा हो पारे नाही। तो एथिपाई आपण थरे निजर बैंक अकाउंट जांच कर दियंतु, अकाउंट सक्रिय अछि कि नाही, अकाउंट एक्टिव अछि कि नाही, अकाउंट रे केवाईसी करे नियंतु, आ दे चेक करे नियंतु नाम ठीक अछि ना नाही आपण अकाउंट रे। आपण सुभद्रा टंका पई जो योजना पई अप्लाई करथिले आपणकर जो ना से नार स्पेलिंग किछि गड़बड़ अछि कि नाही, काना समस्त तथ्य मेल खाउछि कि नाही, आपणकर अकाउंट जो आईएफसी कोड बैंक अकाउंट नंबर ना आ आधार कार्ड लिंक अच्छी ना ना ये सब चेक कर नियंतु। ये सब जांच करवाटा निहात दरकार आपणकर। तापर द्वितीय कारण होछि आपणकर कोन ना आधार आ बैंक लिंक समस्या। तो बंधुगण आजिकल अधिकांश सरकार योजनार टंका डीबीटी माध्यम रे पठा जाए बा आपणकर डायरेक्ट आपणकर अकाउंट को आसी थाए। एथिरे कोनोसी थर्ड पार्टी रुहे नाही, अर्थात सीधा सड़क लाभार्थी बैंक अकाउंट को टंका पाई आसी जाए। तो एथिपाई आधार सह बैंक अकाउंट लिंक रहिबा मध्ये बहुत जरूरी अटे। जदि आधार लिंक नाही किंबा डीबीटी सक्रिय नाही तेबे पेमेंट प्रक्रिया रे समस्या मध्ये देखा जाई पारे। तापर अनेक लोक भाबंती अकाउंट रे थिले हेला किंबा अकाउंट को टंका काहेकि आसुनी, किंतु आधार सेंडिंग आ डीबीटी एक्टिव मध्ये गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु निज बैंक को जाई यह थरे जांच करे नियंतु आपणक अकाउंट रे आधार लिंक अछि कि नाही, डीबीटी लिंक अछि कि नाही, ए सब एक्टिव अछि कि नाही, ए सब उठी जांच करे नियंतु। तापर आमे जिबा तृतीय कारण आडको। तृतीय कारण कोन ना किंबा डॉक्यूमेंट रे मेल नथिबा। यह मध्य एक बहुत साधारण समस्या अटे। धरंतु आधार कार्ड रे ना अछि सावित्री बेहेरा हेले आपणकर बैंक अकाउंट रे अछि सावित्री बेहेरा, किंतु अछि माने स्पेलिंग किछरा मिस्टेक हो जाइछि, सेथि पय का आपणकर भूल भाल देखौछि। तापरे जन्म तारीख भी अलग अलग जनकर थाई सर्टिफिकेट रे गोटे ना बैंक अकाउंट रे आ गोटे तारीख अछि आ आधार कार्ड रे आ गोटे तारीख, एमि अलग अलग तारीख थिले भी आपणकर अकाउंट पेंडिंग टा प्रोसेस रे पड़ी जाए। एथिपाई का भी ध्यान रखिए। तो तेबे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले भी एटा समस्या हो पारे। तापरे अनेक समय रे एपर छोट मोट भूल पाई का भी पेमेंट अटकी जाई पारे। तापरे सेथिपाई आधार बैंक पासबुक एवं एप्लिकेशन रे थिबा तथ्य मेल खाउछि कि नाही थरे आपण जांच करे नियंतु। आपणकर ना ठीक ठाक अछि कि नाही, डेट ऑफ बर्थ ठीक ठाक अछि कि नाही, आईएफसी कोड बैंक अकाउंट नंबर ए सब आपणकर ठीक ठाक दैछंती कि नाही। आ जदि ठीक ठाक दै ना हंती ताले आपणकर थरे आधार कार्ड को करेक्शन करि नेबे, काहे ना आपण बैंक अकाउंट रे जेउ ना जेउ डेट ऑफ बर्थ दैछंती आपण जन्म तारीख जहा अछि सेटा आधार कार्ड रे ठीक ठाक शेयर रहया दरकार। तापर वर्तमान जिबा हमें चतुर्थ कारण आडको। चतुर्थ कारण कोन ना वेरिफिकेशन प्रोसेस चलीथिबा। तो बंधुगण यह एक बड़ कारण अटे। अनेक लोक आवेदन करबा पर भाबंती जे संगे संगे टंका आसी जिवो, किंतु ना, किंतु प्रत्येक आवेदन को जांच करिया पय समय लागे। लक्ष लक्ष लोक एथिपय अप्लाई करछंती। तो समस्त आवेदन गोटे दिन रे तो जांच हेजि पारिबन ना। तो सेथिपय का बहुत दिन भी टाइम लागि पारे। सेथिपय कहार आगरो टंका आसी पारे आ कहार पर टंका आसी पारे हैला, एमिति एथिपय का टी आग पछ हे टंका आसी पारे। यार अर्थ एमिति नुहे जे आपनक टंका बंद होई गला। धैर्य रखिबा निहाती जरूरी अटे हैला। तापरे पंचम कारण कोन ना पंचम कारण हला भूल सूचना आ गुजब। तो बंधुगण आजिकल यूट्यूब फेसबुक एवं व्हाट्सएप रे अनेक प्रकार गुजब देखिया पाई मिलुछि। केही केही कहउछन्ती समस्तकर टंका बंद हे गला, कि कहउछि आसंता काली समस्त अकाउंट टंका आसीबो, ए डॉक्यूमेंट नथिले आ के टंका मिलिबनी, एपरि अनेक कथा सुनिया पाई मिले।
କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖବର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୂଚନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନେବେ। ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ? ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା ଆପଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର, ଆପଣ ସେଠିକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ତା'ର ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବେ କି କ'ଣ ରହିଛି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ପରାମର୍ଶ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଚେକ୍ କରିବେ କି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, କେବେ ପଇସା ଆସିବ, କ'ଣ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏସବୁ ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁକା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ରହିଛି କି ଆପଣ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବା ଆପଣଙ୍କର ମାସକୁ ଟଙ୍କା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ଆପଣ ଯେମିତି କୌଣସି ସ୍କିମ୍ରୁ ପଇସା ନ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ରୋଜଗାର ନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଓମ୍ୟାନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର କିଛିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଯୋଜନାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 15,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ, ସେଇଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଚାଲିବ। ତ ଆପଣ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟା ବାତିଲ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପଇସାଟା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କଟି ବି ଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି 4 ଚକିଆ ଯାନ ନଥିବା ଦରକାର। 4 ଚକିଆ ଯାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କିଛିଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏସବୁ ଯେମିତି ନଥିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିବେ ନା, ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲେବୁଲ୍ ଆସିବେ, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବି ନ କରିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ବି ଭଲ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହିସବୁ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର। ତାପରେ ଆହୁରି ବି ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ବି ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକୁ ନେଇ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଆପଣ ଆସି ନପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର IFSC କୋଡ଼୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉ ଏସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କ'ଣ ନା ଆଧାର ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହେବା ଦରକାର, ଏସବୁରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ନାଁ କିମ୍ବା ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ବି ମେଳ ଖାଉଥିବା ଦରକାର ହେଲା, ନାଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଭୁଲ ନଥିବ ଏସବୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିସନ୍ କଲା ପରେ ଏଥିପାଇଁକା ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଏଇଟା ସୁବିଧାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଆପଣ କେତେ ଠିକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ଏସବୁର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିବ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କିସ୍ତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରତି 6 ମାସ ଥରେ ମିଳେ, ତ 6 ମାସ ଥରେ ଯେହେତୁ ମିଳେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳେ, ତ 2ଟା କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବର୍ଷକୁ ହେଲା। 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯେହେତୁ ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ମିଳିବ। ତାପରେ ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ହିସାବରେ ତ ପଇସା ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ହେବାର 5ଟି ବଡ଼ କାରଣ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ନୂଆ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।